So, nangasag mi guys no, kay wala na siya signal diri, so among pangitaon ron ang Elkwood Lukdi nga no, but I know we are nearby the lake. Madto ko dito kay para mangita mga tagpuan map. Maadto ko sa information center kay para mangayo na lang po ko og map kay walay signal diri guys. So, mawala ta dali. Matud-an tag bear kung wala tay mapa. Sige, so na mo na ilang center there guys. I will get nice guy. See, look at that. So, nakakuha na ko og map guys. So, hapit na ini. Turn left lang daw ni. And then, nanadan mi sa Elkwood camping site. Seeing the area of our campsite for tonight. Okay. Woo.